usay kining kinayahan mao ni mag-expose sa inefficiency gyud sa ato ang mga naa sa local government unit kung how the local government unit efficiently manage sa manage sa mga basura o how the people well informed about sa management sa basura. Although dili man ni trabaho lang sa local government, appeal man sad ang mga tao. So kini diyan nato makita nga naadyoy dakong kakulangon relative sa management sa basura, considering the fact nga nakita na nato sa pagkaron nga daghan dayong mga basura diha sa syudad nga natipon the time nga niabot na ang baha. Pero sa the moment nga wala pang baha, abi nato okay lang, no? Pero karon with the with the advent sa maong sitwasyon, kalamidad, na mo na mahitabo, ma-expose gyud ang inefficiency dahil sa mga local government unit relative to the management of the the management of basura. Daghan man kay suba diya sa Iligan, wala mo'y flood control projects diya sa mga suba. Ag naa may flood control nga gikuan diha, gipang simento, diha raman dapit sa ubos-ubos sa dagat. Pero ang tubig di man na nimo matabag og kuan, di man na nimo matabang og control kay bisan pa og imuha pa ng simentiho tuhog taman sa ginhawa ng kilid diha. Pag the moment nga naay mga kuan, naay mga unsa ni musalta mo atang mga gapnod, mo atang diha sa tulay musangit, in effect sa kadaghan pod sa tubig musaka gyud ang tubig sa ibabaw.